ਮੇਰੇ ਦੇਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਆ ਕੇ ਕੁਲਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਲਕਾਤ ਰੱਖ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਚਾਹੀ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ ਲੱਤਾਂ ਵੜਤੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਵੜਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ इंसाफ चाहिए। नहीं मैं मेरा मियाँ मेरे साथ हॉस्पिटल में है तो वो मेरे को ही होता सुबह तो शाम तक वो बेचारा नहीं जा सकता। उन्होंने नाले धमकियाँ लाइया कि मैं तेरे मियाँ को भी वड़ देना तो तेरा खानदान सारा खत्म कर देना। हाँ जी सका देकर मैं हाथा ने इन्होंने छोटिया छोटिया सामभे है तो अज उसका बुरा नतीजा मैं लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਹੈ, ਥਾਣਾ ਮੋਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੇਵਰ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥ ਵੀ ਵੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ? ਵਜ੍ਹਾ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਗ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਮੁਬੱਜਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੀ 15 ਸਾਲ ਉਮਰ ਦੀ ਤੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਉਮਰ ਮੁਬੱਜਨਾ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਦੀ ਹੈ, ਜਵਾਨ ਕਰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ 15 ਸਾਲ 14 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਕੁ ਰਿਵਾਜ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਲੜਕੀ ਉਸ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਦੀ ਹੈ। 15 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਮਰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਵਰ ਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਸੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨੀਅਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੀਅਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਭਰਜਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੂੰ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਦੀ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਵਰ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਬਣ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਚੁੱਪ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਵਰ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈਗਾ। ਸ਼ੌਹਰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੁਰੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਾਲੁਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਕਸਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਰਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਗਾਨੇ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜੁਰਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ। आपसे जो वाक़या मैंने शेयर किया है वो एक बहुत ही हसास मसले के बारे में है, जो कि जिससे अक्सर ख़वातीन को घर पे सामना करना पड़ता है, ख़ुसूसन उन फैमिलीज़ में जिनमें जॉइंट फैमिली सिस्टम होता है। इसमें होता अक्सर यूँ है कि ख़वातीन को अपने करीबी रिश्तों की तरफ से हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। और जब उनको हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है और चूँकि वो नई आई हुई होती हैं या कुछ अर्सा गुजर भी चुका हो, तो एज अ न्यू पर्सन उन पे उनका शौहर भी उनकी बात पे अगर उनको हरेसमेंट का सामना है तो उनका शौहर भी उन पर एतमाद करने के लिए एतबार करने के लिए तैयार नहीं होता है। और वो समझता है कि ये हमारे भाई पे बाप पे या किसी और करीबी रिश्ते पे ये सिर्फ इल्ज़ाम तराशी कर रही है और इसकी कोई भी हकीकत नहीं है। हालांकि ये ज़्यादातर केसेस में मैं समझती हूँ कि ये बात जेन्युइन ही होती है, जिसमें बच्ची को हरेसमेंट का जिसमें ख़वातीन को हरेसमेंट का सामना करना पड़ रहा होता है और इसमें कोई तमीज़ नहीं है कि वो फैमिली ज़्यादातर अनपढ़ या अनएजुकेटेड लोगों की होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा मालदार लोगों की होती हैं। इसमें कोई भी तकसीम नहीं है। हमारी किसी भी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी में
اس طرح کے معاملات کا ہونا ایک عام سی بات بن چکی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ ہاتھوں نب کرے تو کیا کرے۔ اگر وہ اپنے شوہر کو بتائے تو شوہر صاحب ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے سے نکال دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس نے ایک ایسے ہی بات کر دی ہے اور اس بات میں کوئی وزن نہیں ہے، حالانکہ وہ بات سچ ہوتی ہے۔ تو اس سے میں یہ ہے کہ خواتین جو ہیں ان سے میں کہوں گی کہ وہ ایسے متعلقہ شخص سے کم بات کریں، کم سے کم انٹریکٹ فیس کریں، ایک دوسرے کے سامنے کم سے کم آئیں، کم سے کم لین دین کے معاملات کریں، مطلب ڈسٹینس بنا لیں تاکہ آپ کو بار بار اس شخص کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور اس میں ایک تکلیف دہ بات یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ نے اپنے شوہر کو بات کی اور شوہر نے سنی انسنی کر دی، تو ایک اس میں عورت کو بہت زیادہ تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ ایک تکلیف اس شخص کی طرف سے جو کہ ہریسمنٹ کر رہا ہے یا غیر ضروری بات کر رہا ہے یا غیر ضروری خواہش آپ سے رکھتا ہے، اور دوسری جو ذہنی ٹارچر کا باعث بنتی ہے وہ یہ بات ہوتی ہے کہ آپ کا شوہر جس کے نکاح میں آپ ہیں، جس کی ذمہ داری میں آپ ہیں، جس کی حفاظت میں آپ ہیں، وہ شخص آپ کی بات کو سنی انسنی کرتا ہے، یعنی یہ ڈبل ٹارچر ایک طرح سے بن جاتا ہے۔ ٹھیک ہے کہ آپ کی کوئی سنوائی نہیں ہونی اور آپ کو خاموشی سے برداشت کرنے، اور اکثر اوقات میں نے دیکھا ہے کہ یہ جو شخص جس کی طرف سے آپ کو قریبی رشتے، جس کی طرف سے چاہے بھائی ہے یا شوہر کے بھائی ہیں یا ان کے والد صاحب ہیں، ان کی طرف سے جو ہریسمنٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ لوگ اتنے زیادہ ہوشیار ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا شوہر ان سے بات بھی کرے کہ کوئی ایسی بات ہے یا ایسی بات آپ نے کی یا ایسا کوئی آپ نے اندیا دیا، تو وہ فوری طور پہ اس طرح سے انکار کر دیتے ہیں، اس طرح سے وہ بات کو گھما کے اپنے بھائی سے کرتے ہیں کہ بھائی صاحب کہیں گے کہ آپ کا شوہر خود کہے گا کہ آپ غلط ہیں اور میرا بھائی ٹھیک ہے۔ مطلب یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو کہ ناقابل برداشت تو ہے ہی، لیکن آپ اس میں ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ اپنے شوہر کو کسی صورت سمجھا ہی نہیں سکتی کہ جو آپ بات کہہ رہی ہیں وہ سچ ہے، بلکہ سچ وہ ہوگا جو آپ کے دیور نے یا آپ کے سسر نے آپ اپنے بیٹے کو سمجھا دیے یا اپنے بھائی کو سمجھا دیے۔ تو ایسی صورت میں کیا ہو سکتا ہے؟ ایسی صورت میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے ڈسٹینس کر لیں۔ جب آپ سے وہ غیر ضروری ڈیمانڈ کریں تو آپ سنی انسنی کر دیں، ایک بار، دو بار، تین بار آپ سنی انسنی کر دیں، غیر ضروری طور پہ آمنا سامنا کرنے سے بھی کترائیں۔ تو اپنے ہماری یہاں پہ ایک سچویشن اور بھی اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ اکثر خواتین کو یہ پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے شوہر یا بیٹوں میں رنگیلا پن موجود ہے اور وہ رنگیلے مزاج کے ہیں، لیکن وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اگر بہو یہ بتائے اپنی ساس کو یا نند کو یا دیورانی جیٹھانی کو کہ اس طرح کا مطلب اس طرح کی بات ہوئی ہے، تو وہ فوراً سے انجان بن جائیں گی، حالانکہ ان کو ساری بات معلوم ہوتی ہے۔ وہ فوراً سے نیو پرسن کے لیے، نئی آنے والی بہو کے لیے وہ فوراً سے انجان بن جائیں گی کہ ان کو کسی بھی بات کا کوئی علم ہی نہیں ہے، تاکہ وہ یہ اصل میں تو ایسے مسئلے میں بھی جو خواتین ہیں ان کو ذرا ہوشیار رہنا چاہیے کہ وہ اصل میں یہ دیکھنا چاہتی ہیں کہ یہ نیا آنے والا جو ٹریپ ہے وہ شکار کے ہاتھ کہاں تک پہنچتا ہے، شکار اس کو کتنا قابو کرتا ہے۔ تو آپ کو اپنی آبزرویشن پہ پہلے تو یہ ہے کہ غلط فہمی کی بنا پر کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آپ کو بالکل حالات و واقعات کو بالکل صحیح طرح سے، کسی بھی بات کو صحیح اس کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے، اور یہ غور کرنا چاہیے کہ کہنے والے کے بارے میں آپ کو مکمل طور پہ فرم یقین ہونا چاہیے، جو کہ اکثر خواتین کو کسی بات کو بھی اسیس کرنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ان معاملات میں۔ تو آپ کو اپنی آبزرویشن پر ہی چلنا چاہیے، نہ کہ ساتھ کی دیگر خواتین، ساس یا دوسری دیورانی جٹھانی یا نند کے کہنے میں کہ نہیں ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں، ایسا تو کبھی سوچا ہی نہیں، حالانکہ ان کے نام کے پرچے چاہے تھانوں میں کٹے ہوئے ہوں، لیکن یہ لوگ بھی، ساتھ میں رہنے والے لوگ بھی آپ کو اصل میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں تک
इन लोगों के हाथों बुद्धू बनने के लिए तैयार हैं। तो इस तरह एक नई शादी शुदा औरत के लिए या जिन खवातीन को काफ़ी अरसा भी गुजर चुका होता है, उनको इस तरह की हरेसमेंट का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसमें जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है वो आपके शौहर की होती है कि आज के ऐसे दौर में जबकि हर चीज़ जो है, हर रिश्ता नाकाबिल एतबार हो चुका है, मियाँ बीवी का रिश्ता, बच्चों के रिश्ते, आपके बहन भाइयों के रिश्ते, किसी भी रिश्ते में कोई भी अब सच कोई कदर कीमत उसकी बाकी नहीं रही है। तो इन बदलते हुए हालात में हम इन मर्दों को भी मर्द हजरात को भी अपनी आंखों को वाइड ओपन करने की ज़रूरत है कि वो सिचुएशन को समझें। अगर उनकी बीवी कुछ कह रही है उनको, तो उस पर भी थोड़ी बहुत तवज्जो दें, उसको देखें। अब देखें, इसके शौहर ने, इस औरत ने, इस बच्ची ने अपना घर बचाने की कोशिश की है। वो बेचारी इसी बात में रही है कि शौहर को बताऊंगी तो शौहर कभी मानने के लिए तैयार नहीं होगा, और वो नहीं चाहती रही कि अगर मैं शौहर को बताऊंगा, कहेगा ये तो मेरा छोटा भाई है, जहन तुम्हारा ही गंदा है, तुम ही गंदे से ख्यालात तुम्हारे जहन में आ रहे हैं और तुम ही ऐसी गंदी सोच रखती हो कि जो अपने देवर, जो इतना छोटे होते से 6 साल की उम्र में इस बच्ची ने इस देवर को पाला था कि जो तुम्हारे जहन में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं और जो तुम ऐसा सोच सकती हो। तो जाहिर है आपको अपने शौहर की तरफ से भी इस तरह की बातों का सामना करना पड़ता है। आप किससे शेयर करोगे? आप जाहिर है किसी से शेयर नहीं कर सकते। आप अपनी तमाम परेशानियां, दुख तकलीफ आपके अंदर ही अंदर जमा होते चले जा रही हैं। एक इनसिक्योरिटी की सिचुएशन में खवातीन आ जाती हैं। लेकिन बात तो आ जाके फिर वहीं पे आ जाती है कि अगर आपका शौहर इतना समझदार हो, इतना वाइड ओपन हो, इतना आज़ाद जहन और समझदारी से समझदार हो, तो ऐसी सिचुएशन कभी भी पैदा ना हो। अब ये है कि इस बच्ची ने अपना घर बचाने की कोशिश में ये और अपनी इज्जत बचाने की कोशिश में ये बच्ची खामोश रही है, या उसने अपने शौहर को थोड़ा बहुत इशारे से कहा भी है, तो वो उसको उतना दराक नहीं कर सका कि जितनी उसको जल्दी समझने की ज़रूरत थी कि पानी सर से बहुत ज़्यादा ऊंचा हो चुका है। और उसने उसकी अनसुनी कर दी है, जिसकी वजह से सिचुएशन ये में पैदा हुई है कि एक 6 साल का बच्चा, जिसको जो कि अब 23 साल का नौजवान हो चुका है, जिस भाभी ने उसको खुद पाला था, अब वो खुद ही उसकी इज्जत लूटने के ऊपर तुला हुआ था। तो शौहर ने वक़्त पर उसकी बीवी की बात नहीं सुनी, तो नतीजे में उस जालिम शख्स ने क्या किया, उस बेचारी के दोनों हाथ और दोनों बाजू और दोनों टांगें काट के रख दी हैं। बच्ची ने अपनी इज्जत तो बेचारी ने बचा ली है, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए मुताजी उसने अपने किस्मत में लिखवा ली है। तो बात यह है कि सिचुएशन को इस कदर बढ़ जाने से पहले ही शौहर हजरात को चाहिए कि अपनी आंखें वाइड ओपन कर लें और मामलात को समझने की कोशिश करें कि अगर हर बार ये ज़रूरी नहीं कि एक औरत अलहदा होने के लिए, वो तो रहती ही बेचारी अलहदा घर में थी, कि हर बार एक औरत अपने ससुरालियों से अलग होने के लिए कोई ड्रामा ऐसा रचा रही है। बाज़ का जेन्युइन वह रीजंस भी होती हैं, तो हमें उसकी तरफ थोड़ा सी तवज्जो करनी चाहिए। ये सिर्फ मर्द के गैर मुहतात रवैये की वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से यहाँ तक ये बातें पहुँचती हैं, क्योंकि औरतों से हुस्न सास से या नंद या देवर, जो किसी भी देवर जेठानी से की जाए तो वो उनको तो मालूम भी होता है, वो फ़ौरन से अनजान और नादान बन जाएंगी। तो हमें तो इन बातों का पता ही नहीं, और घर की बात है, घर के अंदर ही रहने, तो तुम ही बर्दाश्त करो, तुम ही सफ़र करो। तो बेसिक किरदार में समझते हो इसमें मर्द का है कि मर्द इतना पावरफुल हो तो ऐसी बात कभी भी नहीं होगी। वो अपनी बीवी को सिक्योरिटी, हमारे मर्द ये हैं कि हमारे मर्द कम हैं, और मैं तो समझती हूँ कि ये औरतें ज़्यादा हैं। ये तो लाइलक टाइप के आदमी हैं। माँ ने कहा तो माँ की सुन ली, बहन ने कहा बहन की सुन ली, बीवी ने कहा तो कभी सुन ली कभी ना सुनी। तो ये मतलब इनमें ना कोई हिम्मत है, ना मर्दानगी है, ना सिक्योरिटी है, ना इज्जत है। इसमें ये बुनियादी जो बातें मर्द को मर्द बनाती है, वो बेसिकली इन तमाम सलाहियतों से मैं तो समझती हूँ कि वो बिल्कुल आज़ाद पैदा हो रहे हैं, उनमें मर्दों वाली सलाहियत पैदा ही नहीं होती। या कुछ हमारी खवातीन जो है अपने बच्चों की तरबियत आजकल ऐसी कर रही हैं कि बच्चों में, लड़कों में भी मर्द की मर्दानगी की बजाय उसमें, मैं तो कहती हूँ कि थर्ड वर्ल्ड के हिजड़ों से भी वो कम दर्जे के मर्द हम लोग पैदा कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि वो उसके हाथ और पाँव काट कर वो शख्स गायब हो गया है, और अब जो है वो
बच्ची का शौहर उसको लेकर हॉस्पिटल में उसकी तीमारदारी कर रहे हैं, तो इट इज़ टू लेट। अब हर चीज़ पर से पानी गुजर चुका है, लेकिन सलाम पेश करती हूँ मैं इस बच्ची को कि जिसने अपनी इज्जत इस गंदे दौर में, इस मुआशरे में, जबकि हमारी ख़वातीन भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरती जा रही हैं दिन ब दिन, उसने अपनी इज्जत को हर सूरत में बचाया और उसने खुदा के दिए हुए काम को एक अनपढ़, एक सादा सी बच्ची होने के बावजूद भी हर सूरत में मलहूज़ हाथा रखा, और उसने कभी भी गलती का रास्ता इख्तियार करने के बारे में नहीं सोचा, और ना उसने गलत रास्ता इख्तियार किया। तो ये बहुत ही काबिल सलूट ये हमारी बच्ची है, और तमांचा है ऐसी तमाम औरतों के मुंह के ऊपर जो कि बेराह रवी का खुद शिकार हो जाती हैं और अपने लिए और अपने ख़ानदान की रुसवाई का बायस भी बनी हुई होती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बदलते हुए हालात में हमारी ख़वातीन में भी वो वफ़ादारी नहीं पाई जाती, वो शर्म व हया की ये जो सिफ़ात इनमें पहले मौजूद होती थी वो नहीं पाई जाती। तो ये बच्ची नहायत ही हमारे लिए एक मिसाल है ज़िंदा दिली की, शुजाअत की, ख़वातीन की दिलेरी की, पाक दामनी की। और बस इस वीडियो का सिर्फ मकसद यही है कि हमारे मर्दों को भी होश के नाखून लेने चाहिए और बात को इस हद तक नहीं पहुंच जाने देना चाहिए कि जिसके लिए बाद में इंसान को खुद भी पछतावा हो। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।